Strike! Woohoo! It's a big one. It's a big. Perfect. Yeah, squid guys, squid. Okay. Hop. Did you see that? I get scoop. Uy. What the heck? Come on. Okay. Oh. It's a big one. It's a big squid. Squid guys, squid on. Look, huge one. Nice size. Yeah, cuttlefish on the house. Using my light setup. Daiwa Luvias, Dido Bluefin 4 to 15 grams, 30 grams jig. Yeah, using this and trying this. Okay, good. Yeah. Strike! Woohoo! Pre, wala akong gancho. Ah! Hige! Ah! Yan, sige. Strike mo lapis. Hinila ako. Wala akong gancho. Pre. Wala akong gancho. Tan, malaki to, hindi ko to mabibit-bit eh. Strike! Strike! Hoy! Lumipad! Lumipad! Sige! Yan! Ang tunog! Yan! Yeah. Ahang laki ng lapis. Yes. Grabe. Matinding labanan. Geng guys, geng. Yan, sige. Ikot-ikot kami. La. Pre, kobya to, kobya. Jack! Hey! Ha? Jackson yan? Yan. Yan. Laki.
Laki na lapis guys. Napakalaki. Ayun no. Dido Bluefin. Shout out Master Alden, Master Chok, Adam and Aya. Yan. Sige. Ha? Hindi pa. Ha? Uwi na si Jackson? Ha? Wala, piniplex ko lang yung ano, Dido. Tingnan natin kung gaano kalakas. Yan po, thank you po. Ha? Yan, thank you Lord. Thank you so much Lord for the blessing. Landed guys, landed. Ang laki. Landed, ang laki. Ha? Laking lapis. Silver stripe, ang laking lapis. Thank you Lord. Daiwa Lubias. Bluefin. Shout out Master Alden. Idol. Ang laki, hindi ko mabuhat. Yeah. Thank you. Yeah. Halimaw, ang laki. Yun. Vloggeris eh. Thank you Lord. Yep. Yes. Thank you. Yes Lord. Thank you Lord. Ayan o. Silver stripe. Yan po ang kumagat guys. 30 grams. No problem kay Dido. 30 grams no problem. Yeah. 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 Ang laki. Thank you guys, landed. 3 hours later. Huli po natin ay malaking lapis at saka malaking pusit. Happy holiday po sa lahat. Happy Father's Day. Ayan po. God bless po. Geng geng. Ayan po yung huli natin. Yan, malaking lapis. Yan. Nakita nyo yan. Napakalaki. Napakalaking lapis. Diba? Up. Ang kayak natin. Lapis on. Okay. Gang gang. Thank you Lord.
Masaya tayo sa ating mga tropa. Okay. Ayan po. Dahil medyo mainit, naglapag tayo. Okay. Tadive tayo ngayon. Thank you, Lord. Wow. Woo. Isa pa. Bah. Ha. Naputakti din nila pes. Yan po, ano din. Ang kain namin. Ayun o. Oh, thank you Lord. Ayan, huli natin kasi. Ayan po. Ayan ang huli. Pusit. Iwel. Stradicabong. Tsaka yung Dido. Ayan po yung nakahuli. Ayan. Yeah. Ito po ang huli. Putakte. Iyon. Malaking lapis. Good. Yeah. Very big. Big one. Dido. Like this? Yeah, or yeah, like that. Dido bluefin. Tsaka ating lubyas. Bluefin po, 4 to 15 grams. Yeah. Thank you. Thank you, Lord. Okay. Okay, okay na yun. Ha? Isa pang dive. Isa pang dive. Boom! Bah. Sayang yung Ano isa. po? Utang. Huli ni parang Jonathan. Giti. Ay, yung ano yun ah. Flatfish gusto mo. Ha? Oh, laki na ng lapis ko eh. Ay, good. Test, gumagana ba to? Peki yan, pre, peki. Mukhang peki, pre, ang gwapo natin eh. Ang pogi natin, oh. Yan, ipan din natin may-ari kasi mamaya. Ayun oh. Okay. Woo!